assalamu alaikum mare musoni ko soni kalle musoni kan kamukano urliyan pakeni ado khari pagabe maati kalangani sun kalliyan pakeni ado khari pagabe emission begane emission hotten kara hado ko ande me kingani famare me khari kingani couple wage yake adama yuni su kallore ado sendena timira emission begama soni kara pan ko ya sibitu su emission to ga wurni emission hotten kara emission hotten kara mare mu bawo jigambe ko sino digamo ni kayden tiya hontiya mati over le 28 mars 2020 ya no kumbe gani soni kara pan.com emission ke angabo ko dasu har fanya de ngani adama wage adi me kabu nyaare ngani sembe timira di madama yo lenki kitsukuro tanako iraga kinan tiya ga wakato rona emission ke mo gombe o gamunda awanya yero katakane alla kana hamminu kuro hajun kundi anari anaka batina emission ke batina insha Allah rabbi yo lenki emission ni ko to ndo ko to subanta bana yang kanu javan su tabana lenki oriti mani ho kama bawde o watebe o watta awa o kanu awa debuma o mi daga ko sitanu ta o di harga ko sitan gani bawde tenani yitte ke ata kun toya angane kara alwa kita ko kage matan pide matan jike matan abe anga bo yitte ke otina anga bo ni kuma kengani o nya mala koto o tago ndo gran ko igati kengani mano wade kamare mani hone kamare manni khamare maremu leki adama wage arte ke tare adi mefut na ret leti mera khamare nga angabo ogone kada khate khamare nga angabo itina yagarenya khamare bini sutti magari yagare de galle bi katti ikinan kana ne khamarun kobo ini masa ideya kinai ato digiche yakini yagare nga yata angara anna kurndi annimini to munye ne kamar ke an ga wonde an ga minni ma kamar ke an manna hana kamar ke aman to ni yalla humma kamar ke yigo mbana khalin may garan ba khalin may garan ba kamar minni ijire kutandello suundo menara iti kamar nga ya garan bana kawa minni to goda mun dunya dunano ko nga nan tindindi ko tuwana ko o ko sikasuna hakkilan to nga ikado ka tindindi nan ti kamar nga yigo ngaminni oti angabo iti yaganya minni me janka ida ko ite kalmare ganni nge iwaro jigini no gatin dalle ina lalle no nga ina yille aldak ngawti nyare nonga yigo ngamini lende ngamini bawo di te kalmare yaganya ko ni yigo ngana mini ko nyara central loke ma yigo kawata binni anche mare nyagare manche mare digo be andi kita dinti kota so ni grappa ko ko ma anga mundana participer émission quoi Allah wakandi 09 70 46 40 47 ya émission Khotentra. Émission Khotentra denki ko do mandi kat sungo kamare nyani. Kamare al khalibu angabo yitani angana kita aw kurma kali nyane kali kidi. Kamare ki mi hanga ma wurli mi akani kidi. Taw de kamare ka ganni nga ya wurde mo gombe o ni kamare ta ka wurni kemmo afata mo gombe denki onari natu bakara. Ndalla ko ni émission no gonti yitte nga onta wurdi ona jinya wurdi ona tigo ona kana ko angana kamare jimus na wonni maga wuri anna kamare kero kollen no man na no ko ane ne kayani ane ka anta kawshino anna jinte gudo anna no kamare ke kamba anna bi anna wara atawo yagare daga hinnaro ladanga yakana tu nenga iwati antan mini an kawanta na mini bawdi no kutuna yagare kana kamare ke ana hin ladanga annani ana hori bricks bonde annonga kinya dangi kamare ke limnin ngamin ana mitno anga munda ampaten na tirwa anai anta khata nyana anta krem mutu anga kamare minni anga katumi na lolo ampaten na kanali nyamba kai haranga ma papa yime utiliser mare nyagare kamare nga anga wutu anna mini ampureke awa trompe ko awite bouchere anke nyagare ana kamare kini antrompe ko awite bouchere mare nyagare anke nga kamare kadi anga mini an kama tare manyanga an ngari ku yime awi itallan mbangandi mo gombe anga warni mo gombe aw hakkilen ka awali ngoni kata yagare nga awali won katari
ane ga yahai bigane anche pillo kala sut kama ga anga mini awa limne kira ko reke awa to ni awanti ni reka porke awa sunne podio porke be ka anki nyare porke ga anki nyare an ka te anka tere me kira oti khamare nga yare daga legi ni eti ma nyare mba ko khamare min janka janka orani ma nyare mba ke khamare min nana aswara min manin sigi ma nyunga na daru komponga andali kati ikinan kompenga ko yili ma ko yisiki ma kaso ala khamare mbane min agaro khollenga sakan nga maka aga min ki andi ami dati angana yitte ngurlin aro kollenga ni yitte lo yitte min anan jara bawdi kama kira kollenga no ate kani ina wutina sombina ina kama de kollenga angana bi wasu anga minni ampatinga no kusubai toge agangata ma no kusubai ampatinga agama ngali awampatike awaporeke awayankini maga harampalo anan yimme ngaldi anan yimme jeke futu anan patike anan sondi wala simanti kamare nga yagare daga legi an kawanta kamare minni bawdi yigo namaka ay hari be yigo tamaka annan kawanta annan kamare minni illona kamare ngara o te kata police ni finu o be utiliser ne kenyan da hoga be kinyen leki angana wali yagare ni meleki komponga wakati ndamo su komponga karene wakati ndamo su nga daga nga kompono wa yagarunda kamare minni nyagara i daga do hotana partinga mare musoni ko soni kalle musun ga kam oti emission hotte kala lenko tarde mo oti kala ko ran kengani adama ni so halloge ada ko ngati mera ay meta ngare le kena fitin tanga e adama ganere kamare ki yimme anke nyagare be ga legi an gana minni anya Allah la karami so anu kana kina anyi gunga arami kamare nga hokka pa yagare ni me khawenga yagare ni me khawenga kam mo ne yagare ni me khawe yagare nga jiga tanga maka tanti hanna ni gunga kai awan torno bawde awan ngata awatan pinkina wotara emission santa bu punyane yagare be kamare minni kameti kame ada tibe ga kamare minni inda sigi me karuma inta bana yime na wuti gili itagaro mo yimme ala kam gombe na wuti gili ko putana lo itaba ya kai biga sa kamar yimme an ngana minni an ngara jogan nan da tanjime anna hay tanjike yimme yilan kupena an tanji kake ana kenyan kina an tare kake ana kenyan kina makura man ci ga ga kamar nga una mi jagare man ci kamar nga uga ci ayi ko ngam ni o wal kati ko kallenga wa ko no gombe kala hunda bawdi tension nga ma jabati nga kamare pipiti me angana jito wodi menare kamare ko ni me change na ana ko hokku tamane anga antini komi gati kurkuruji kurkuruji no kuru mogombe kamare kina kimmo wala anga atayen siyo sikandiga kuru mogombe kamare kanga no jinga a konta kimmo de me anna de kinni kamare sirene to munya no unja amana ko runga kamare masana iwatini manunu ngai gati ni amini wala yakoni karabini c'est très important na mata an gama maka bisa kamar ki me yitiki me an ga wutu na kin utilize ma kamar ki me kan bato tade an ken nyagare an na killa la pe wasu da masu an ga lako an kan buya kente kana ligin to ko Allah kan ka ligin to ko an ko ndo mera kamar ni me asire ti man wa qari jagundana ni me jagundana kamar ni me kan bunu Allah wa an yi me digan kanunga abin mun dika tasroma bawo di kamar na Wani, c'est très important pour tout le monde. Afin de nous dire. Là, quand on a dit mon anti, qui est mon n'a pas cette émission qui est 09 70 46 40 47 émission Hotengra. Émission Hotengra, à demain avec une autre kohale, il n'a pas bangandini. Ana kan tira da kompon ronga da kompon liri ikare man da kan taro bawri ya gare min ne kan ta kamar jimmin Kenya na balo ka be Kenya an ndam futani ko ndaga yagare kana nyafa jinga patina tanya kadi an ga khawro alhamdulillah kamare ke igwa wuti me to awun ga daga agata me ida tafta me na sabuni ni me tuma yanke dai bawdo ayi jogare da ga afrika na sabuni ni me yanke dai ganni nga kamare na igro jigine nga igatini wona mini
adaga makane di kamare yugo tamini yugo ngami aw hoba ka yugo chembena aw yugo nga awala punne aw yugo nyana kundu la kamare anke yugo bira minni ada bi kebe na hanga o warni ken ko andal katta kare bawde harbi o hinna mani ya garunga ya fanta kamare ke itizem mo be anga tu oga eret no hen alla kamare ke angana jingo dina kamare ki le katta termus no kamare no termus le me alla munduna anna kamare ke jimuto na ko anga ke le gonya lare anga tino ko sa ma awa fanni no atena comme termus de katta ko atena ni kamare jike anna kinga ko dumi khalle paso oga jini ko ko bona unya dumi khallu suti yaro bawde anga dumi kamare minninga anna hayna wuti gilgila anya ram puntiri me aka ngalni mo be akurna mo be anga ya kamar minna anga dangi no kusu dunal wa an kare ni ga to ko su kusu na te ga mashallah man ni yagarun da mehdi kare gare yagaru ya pas de secret nan ti yagari di ikenra nan daga motal bi no ko yotu ya kawa tele me nan daga motal bi no ko wala tana no yagarun da me pi kare gare iga me yitu kuma kara ite kilizene bawde kamare ki me yagare imme ndako ta angara mini an tare kade imme ma fa to hore gursu bay ma trompe ko sute bushna na wuti gidi anay comme pep nga anno aba ko su vidi baka anno ge angara wari o yagaru wa leki ngeda jowe kama monopause man ki trawnu ikanta ko oytu ko tije kinga kamare tu ta kama ko mi angara ganni nga yala tankara ke sine tanna to sine matanna matare su ciki aga jidin bawde kamare kande ke trawnu maremu una faman ti kamare ha wani amali ti selepana alle ona faman ti kamare ha yara suga minya alla wasle ma tantra gotine anga jidin leki yagaruma tanna ti sine tanjigire hosine ita mun pose man ke taw yitti ko ogi tilina kunyan ci hotel mun pose ete kamare kali yittiani anga daga nawlulo aritu tuga meni maga tambi ndaga mun to yitti kusu sana kali mun to yitti kusu anga minni kali awande ma tanjin posrina anga tanjile parce que quoi an tanjin ka ka akinya yanke donc ko gan ko merete debu soke anga tanjin mo be arena wana ba comme anga ba yu gawdna itanjina kutuni maga anga kamaren tauntu anga minni bawdi la budda tanjike yimme awa abugu mo nga wani wonna mo be anga munda wani yimme ko na di kamar yimme rete prostat ama kinyi me awa jar na baka charmal men ko li prostat na anta ya garen bane antigo ba do ganni ngo bati prostat na anga bo nyana yugo ko nyen ma yaran ko nyen men di prostat na awa hayl na mushi pita anta ndinka ti me aka tampini mo be to ka anu ka bush wala ko tana ay ma infection anna wala de kiyani yagaluma quelque temps anna mo ke infection di kita manda ke sababu o kan taga o ganin ni tukasu o ganin ni tuko o utiliser sutti kamare ke mare me yagare nyana anna fere kutiya anna kamare ki kun dukara ado digice angi wurlin hay digice ke yimme anga kun kunna kambu yimme masha Allah alhamdulillah awande man ko kabe an kinyare no dum kutina kana wo angana jollu nyani wo mangana angana andu tengal wo abande man kusiya manga angana no ko wuti tunga na kamay ganga minni abande man kusiya anga du dema mo be sembe de forsuna kamari nyimme yagar suka minna ada hay kinyare anti do no kotene mano ko wali ya anti do kotene kinyare anti do nyane yagar kafe bawde ara minni maganda ma tantare se tande mesi ati asigi tan nyi kama hore chancha hottu kwancha kamane tawga minni awarono otti ko kottuna aga hori kiddu ko agi yankene hottu ko parce que likidi wala kulli kidnu agi kana agi labene adi wanki anna sel mo gombe anga munda mare nyigo mare nyakare émission patini
émission Fotenka. Il y a un participant à la fin de 09 70 46 40 47 ya. Linki, côté Kamar Gani. A été Yaraku, nanti inter Kamar, tu vas Kamar, mais Kamar qui est propre, ne y a pas utilisé le mot, mais il y a Kamar qui est utilisé. Nako ta yanti Yarunda Mehrimina, il y a Kamar Yamini. Yarunda Mehrimina, il y a un fantôme de Yarunda Batina, il y a des gens qui Kamar utilisé le Kameti Kame, elle est utilisé le Kastar, Kantabana. Gaudi ndako haji amino ndi kamaren kamba ta tare aka bun a wanda mana kuka be madan ko ma hanya kare kamaren ni me aka bun ni me amma ta jimme ne ti parte musu kullan ta kuma bala ko on di sotara no kamare ki me an ga ay kompe no an dan ka budigo kompe ke tero an futti wa amma futo parce que kamare ke akari ne baka an patin émission Fotenkara au travers de l'émission Fotenkara sans tabou. L'équipe kuna, au de l'émission de Tingani Kamara une émission. Anga munda Kamara qui mène à minime, Allah wutu Allah katin kaume. Bon, comme que vous n'avez oreille, Khatika intomra, na katin tomra, Subras intomra, katin tomra, Khatigu kubu kartamra, oyemini. Anga na katike wutu na wurnim wuri. Na yilla kata kamar no anna tawundi ba su anga mini a wanda na ko gabe hankin mare ya gare har ya gare be ga kasu kamar mini an ko buji kasu ne a wanda mana an ga su gudun ji bawda Allah mai Allah sundi sino hili masini ko fili na ana amma tambi mais linki ya garuma ina limna tukunna sina kasu ni sina kasu kare kenan ki ito kullunga il y a d'autres qui ne voilà bilan. C'est ça le problème. Donc, il y a encore beaucoup de kawa. Non, encore beaucoup de kawa parce que en fait, quand tu veux gagner, comme beaucoup de kawa. Comment kawa aucune encore beaucoup de kawa kawa n'a pas aucune encore utilisé en tant que là. Angara wale wakati kawa dengan aspirasi lemnena. Nali kata halde. Nti suti limne daga hinaron ladanga kamare ke awa kelimna awa dema ayati ya gullo wonne parce que ganni o tini mi xamni o tini ni ya gullo ya wasma ya ginte marmi ay ana limne ki masruni a limne ki mam roge modini a limne ki men ya gare a limne ki matti man dani a timman ya gala woni ne pourquoi kamare na o wati limu na magamin mais pourquoi kamare o wati yugu na magamin kamaren daga yugonda a daga yakaren dangane an ga mini sutti yakanne be system mino karoma system mino bawl de kilaranga ani ga system mino nabato kinga difa kamaren mini yero iga futte yukita alla wanne way gabe kiniya hari ile ko nyimmi no ila tapi da korne onya mala ko ma iwal dina batna iwa kamaru masana iwi kini songa kan ya ko ya khamati masana kaya kamale ale ko mo kamal ko buka nyamala ko ma o mo ma tanti ikuma yala kaske idakte idaiga anyeme an kinga yunti changa ma kinga ne kamale ke anga minni anga yunti changa ta maremu body emission garanyo o tarde ajopena wata tin ona ya ina tamwa parce que surun kana halle kunga no kawata ni emission kan ngindi yo on la pose no honne yo katakane on ile katare kala mo mon directeur odan kunina fanta police ala sulaiman smare odo haba kunni ngani o haba bubu samba challo ado mohamedi tira odan kunina fanta groupe pakine ado khari pagabe continue kinshasa yayi modi nyani ke kidonu jakar muhammad ado hadi muhammad do atam muhammad ado sogan muhammad bodi mura me bodi musa ado tamba musa Allah ta bambanna
duraga baba tambadu mari tambadu ande kenja ado jimbe tambadu ali baraka tambadu dandan chabo ali baraka mama ta ore menyan ala bisma ta ore menyani budu zo ko di insaka mara Siliman dalla Fatma dalla ado la sana dalla ade dalla amin kadne mu ko isambani hawa mamman dalla ado yufa muhammad ado musa muhammad ali baraka imba yangara didi buyagi kesare buwandi ya didi buyagi ado kala jo buyagi buyaga talu lenne ado kutal ado sirang misal nyumol boyen ado jara boy ado sadiya boy kamara jalani mambro ti khani ke émission Poteka hado kala kingani Adama Yunus Khallote yo ndiko ko mo be oti o kagu nyaade kingani sinde tinda tanu ko tuwande ki ele tienti am ko émission ye émission ka renya encore de pene 29 ma fin de 30 yo lenki Allah ka tawde yo parce que émission bi tagilo nenki yo wata ci na wondi allo assalamu alaykum wa alaykum salam wa khasuka ma sha Allah alhamdulillah ko hani Allah kama yogal ni mulle na participer à émission ke anti to anti Allah kama yogal wo yo ma osna la ko mu anto ngran anto boni bismillah yo masha Allah mashallah to tambane masha Allah kontaan di ci émission ke wana way masha Allah vraiment ko mun ma xam ko xoore masha Allah wana way masha Allah bismillah Allah la ko ngillen amin ya Allah angel ki be ko to ngunyani nawari aren dara wacci ganni nya hawo ni haru hawaca ya hawo ko ku feti be masha Allah kur wara ha wati ouais parce que lisma ani so taw ha ko gebe c'est vrai que ganni nya hawo di taw ga sen hawaca ya hawo nyari sen jadanga ko mo mari ti karangal ko c'est fait ila la halu kudan ida ko xamal kara ida ko ngidan parce que ko ñamu gani ne ko mi xamne an xaw xaxalere len voilà alors mani ko ko ina kem taram patandal voilà kenyani quoi mais comme kun ina tan nga xamale amul la fam ko ko rek kundu kundu ak meñe ganni yalla tan an ka ba ci ma fulan ka allo allo assalamu alaikum Amar Megani, what is so Atringana, what Nara Golle? Mashallah, Bismillah Koni. The Mamadi Sukuna. Mamad Sunamo. Toramai. Mashallah, Bismillah. Keda, what Sumatringana, Queen, and Nara Golle. One Nawari Mashallah, Alimaya. Matin de kata kamare kata yugno gege nga kebe ko na ga ke ho ko ni to munyani ba sasa ale gani yaro ni kamaru ngoti kata sa ibnu ga kamaru ngota lo kwa sona yetu ma Allah radio ke kerni akara ki radio ke so fami gide okay angana radio ke keri an bakari maram Allô? Allô? Oui, Grena Gale. Naam.
yo anti ganninga itini yakane ta kamare min ya fa ba kamare min yahanne mani hamere min ko ko ganni watti ni jak yi muy du ngel ko ya la hamere min bo ma kala patti ko d'accord yo ko man ko ke se bare para patti katwe yo okura mundu ndenya yabo nan tindindi parce que angati yitti gadway o ma pulla yitti sahabanto odinya yittani imanya yabo mando goto otina tan dokto yitte en pasu e o tan bidan yittu kamare nga gani watin hayyi gonta minni ya harnya minni voilà exactement o ga tindi mi ya kamare minni yigo ngam minni aga kebe hali mo ala kiba ana ya bansu kalina karani masha Allah ko mo ni kentu ko amma o ya ko andu ker dilan yu ko du sax yo o wani kinga ngadna ko emission bi no ba de kamare ni me o ga tan limni ngam min system min ko ma system ko makata kamunga ba de ganni nga limni nga tata limni nga system ko la ranwa yabo o wati inde la ranga ya tamti mo be aga atri kinya douleur nga kamare nga c'est vrai antibiotique nga mettre ko intatu masha Allah mo ni kentu lemne nga kamare min system min ko ma system ko anga minni anga la ranga hori brique santi ke akina be kampati nga vite fait d'accord la da kinna angaro awan tumandin joye kama ane amma tabbi yabo no dum kutu ke yimman karate fièvre ke abaka na fasini masha Allah donc angala kun kamare min gilla system ko manga na ke table sine angana manu kompe porambe anni ko ni metanet ka kadi anta kapono yabo ibo so kamare minna ahay ya rani wata yi wata na to sine ana ke ka tandin do sine awa kamare minni kiba tana sine kinyan kaso man tigi lenki o komponga o do futa nyakuma ko trame pamo rusu be kedange kana kina ko digamo woni kamare ga yare ni me kawoli ni yabo awa jinka fa yare nga kaya kan dulu kan da min beranga ku kamare mi abu da kamare mi hanta bana yime ay wo ko wo tente wo ha tentu lanti ide gana ha hamel min an tuti nat inta bana dati be suro no masha Allah ala min kota be wala ngama ko min buto be ni an tun sirin hamel on hamel ke masha Allah mo fa ko ren ha ko mangal tramba ci mo be masha Allah o ko yum kontan siri ko itte tutun lati jak hamel ga wala fa ko ila ko mo ko be ko mo kam min dara ko yum min ko tan nanti dat hamel ci na ñanti hare ngar fam pat mo ma hat len ci mo ko be masha Allah ya har be gara tri len ko tet du ko to ay na ko pan kitte ngande ma hibane anna daga katorusha anna kollen ko kollen ta kolle to yo ay ma hadi kolle ngam ado ka me angala ko apa hakame wa yo anna kolle ke yake anna kama tan wa anna jingor ni maga wuri ma ke tigre ne ko anna yipo kata kama ke anna keba mutanna biha kama d'accord anna kenya mini jinga en fait bidon jini ko ange minne parce que anga sugu mini su alle me ki me abako tan ni voilà ken kara hanya mun nak tindia parce que comme il a tine ngana ni sugu min par exemple ibe gara kala ngana sugu ni na hamel min ko moko kawana bon ko tenge mais wax ken kawar lanti exactement ke comme ke adami kitan ngar min ko moko le gara kanti lanti ko mo gebe bageda bil ko tan ke kana jidu tan ta hamel ke min non nono no anga minni mo be nda ko nan ti anna comme o kuye ku ta ka tuma ma sun pati khati go ma sunna carton ko yen d'accord anna kamare mu anna trimus no ma kollen no yabo anna pati ke wori ni ma wori de gre no anna yilla kata kamare ke yabo kamare tulluku ado wonni me ado digi digi amile kata ko anna bi kamare ke te woni kina kamare ke su futu anna wala khati ke kulon na changer anga mini anke nyare awande mana katti ko mbujinga awalle men kante mana masha Allah apa Allah ci war fa gebe mun fam parce que ko mo ko be ko ma ñak ko tun kun kundo iko ñu yan xamela
Nana min mais malheureusement alhamdulillah Allah garke émission bangal wata wasu be fam sirin ci de xamé wata Allah ganna dem kana inshallah amin yalla kepi la ngari inshallah hein anna nga kambala tole ko anna jula kambala kade c'est très important anna dia kambala kade si kinga anna kambala junnutu anna fro mais ko comme la sombi anna kambala kay anga min c'est très important machallah donc fusu wande ma kambala ni ma anni me ko tunga al tahalin ya ala ko gasi no aba kay machallah comme kana ganda ko tiktok na yotni awayi ko awayi gare anga ko tinga mi sa fotot na awatoka gisi anga minni awati ni me awati kana awatarni infection ni bi ka okay kon wala xamal ci xatar ni mo xam ko ko ngar fam mo xam ante nga xati ko dum kay non ante patene kaba ante patene anda yitte so na xata na magam dum ma jike gam pay li siri wala to xamin quoi xaqale na min na ame ana nya xaqate kolman mais andori anga jingo ni ma wori anna yile kata kawa ga ata woni yabo ko ga ni yitte ne aga jarandini dama yitte de yabo anta worindini anna jinya worindi anna ray Allah wa ko yabo ana ko maintenant comme légume ça ko sorti ma muy proto ya plus de vitamines mais linki anke la ka sala anna pom ko bedanga anna kam ko def nga mais ngana xamal to ko sanga tan akambu ante no il faut ndawanke donc xamare nga c'est des choses très importantes c'est très important xana nga ci ko on xamal ko ruma xamare ngi inshallah xamare ngabe xana ko ka tawni xali mini xaybun xali mini voilà c'est important surtout dans les niveaux alhamdulillah comme on touche du bas au sarano niveau womani ya wuta igaro ni gumu iga fere wa fabni game ke mashallah mais wata yugo ci dinga tay mais je sais pas nouvelle gara ko ya wala quoi ya ko am ni ne yugo ko tumin honnêtement anga tri ke tan mi nga katam na yugo falle nga inshallah pour inshallah ngati ina mini voilà j'espère que y a tari kansiri angati lenki yugo ko gabe lenki may gabe lenki anta ko gan hin ni ko ko to halle o dum ko to exactement kamare yimi me anga kambulu mangare kambado se manga minnya anke nigo anni me anke nigo anta garo ki me ala ko tonna mashallah antan karni antan lampundini mashallah anke nigo yimme parce que akebe yimme kinna aga jibe talantina parce que yalo taw mo be ibu ka tawane ke mo banen donc anga minni tout le temps anna kabare mini tout le temps anna maron ci hindi kara anna kambu anna do kabar jike anna bat ndabatina mashallah c'est bien ça yibu na te famu de nti oui na famu de anna poti bayu ka anna tini jinga anna mawla anna tini anna mawla wank maga tini yebo anna afrigo no ane pa point anna afrigo no ko akasu anna gobbe wutu maro ke anna kambu ko sey maga lebu anna kamar jigawtu anna mini anna pakama mashallah ken ni go gandi go su allam puntenga ni kame shine awatelle ani amalam alhamdulillah donc inshallah iwo ma mais inshallah parce que wa munda na takala invité kinga ne okala mo pore kinga ne Sherif Haidara mashallah inshallah na invité me okala kita hana alinga me onda kita pata fashi ni gabu awiki ni raya mo be xara munda mashallah o kontaan ni siri vraiment émission ke mona fa ko yal waaw ko fa la yaro o garon radio ke alhamdulillah mais way khatarin kan kame way do hadan Allah ganna habema Allah ganna killo be inshallah way do yake saha
rajin ko jumma an ga rajin ma mu kani anga munda anna kannen kara anna famu ya halen ke mi shoke ke masha Allah ti ko nalwa parce que mulla fa ko xore an ngam bu lenki wala won dem ku be ngam angam dem be mo ngam mo masha Allah na lo na doa kamala na courage te c'est important voilà inshallah ndo para je assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh mare musoni ko soni kalle musoni kan kam kanu émission xotenkra aka wurnu ko soni kra.com émission ke angabo adama ni so kaldoge ado ikabu nyakal singan sinde tindaka aussi lenke atanda pituna iragia anga mundana participer émission ke Allah fait 09 70 46 40 47 ya 09 46 09 70 46 40 47 ya émission xotenkra plateau angat no kumani soni kra.com radio ko kuma anga munda anna hunya tsana ko tuwaru anga munda anna krasulum batunga anga munda anna lada yatu maname yatu makile to manga munda anna dinan ka to aw kulle nyanga tinge soni kra.com mata nyugo odo ko ado uta publicité di besuma o contacter anga na yanga contacter am publicité tangi mo manga munda liki émission ko tinkara o ti kamare nyani bawdi diga munna ke kama agade nanti kamare yugo takawa minni njepa kuna ko ngati yugo nan ko kamare minni bawdi yagare nga puntin jinga mo be yugo ka puntin jinga ke mo bane mare ji wa antem bi tinkara nati antem mamadou kisma mamadou hawa antem bi tinkara mamma angale kamare minni anna gobbonu sikutu maronga anna kenci hindi anna kenci ni marake anna fikono anna gobbe wutu maro ki na kambu magalibu angabo anna ngaba jinya batne anna kamare mutu jinna anna to di mato anna mini mare mo angana hay kamare nga kebe na ana yigonga angabo yugonga wangado la polon genou polon cheville polon kodon yipita parce que l'équipe nous non c'est l'équipe anda buyo ngana aperti an kodonga man genou man cheville anga perdre kunga parce que ngata parce que kamaga anga mini ana full l'équipe nous ay tala formena kadi jinna ke an jinna nan patina an patike an nyim so an kayene ni man kan tala na kodonga tan tala na no kawa nyimme anke nyugo yimme an no ke yankina an no ke no kawa itawri nyimme ay itro ngi ba fa mini an gabo ino ko kawana yanke nyugo yimme parce que no kawa yan ko parce que yigo ngatele bo ngati watni manga lampu lew anara to mun kana ina yitun kana yetna ani krite no ma matala kuito magute me anya Allah de yille halle anna oganni ni to tradition afrique ga anni mutu tradition ka anni mutu kinganni kamaru ku wala ko tan to tan o wani ku ngara émission to sen inshallah parce que émission ke liti bayati émission ga benya wa émission xoten kala jenki yarundi ifu ga kompono awa yikum pita yagarni mina mu me yugo na ya sara nti ala man tigu tun daga waya kana saranga anga du krosi anga du dema anga du tanga ana du krosi mano anni de mo amini mo an somo l'enfant de Kaidi di Bejoro Sambenayo la photo du Sonicra et la photo du désert on t'a soufflé mais quel ora frère pour se battre na sunu sunu nanda yala tuna batira na kiti tradition bay nanti ullu na majara anga madim jaadu mu kuma tigariyan trincha anna ete aganna hadima be anna tingi gami sante me anga bo al khaligu suni ko onga bo kutanna onda kamantu hay ka atma tunga ma watno non sagamu tine kati andan dan ko ponyo kana tunga ma nke angara to ko tambe ngara ete ngati tunga ma tine ka tunga ma emission ko tengara parce que ko le manje ma o kanwa bawdi yahawndi kino hate yubu lampe taka yahawndi kino hate jintara yaharunga anga yaga te ike tape sape kapalle ma ta tahilo to ku jentara yagarege jinga tan amata ta anchaka de mawa arwana mare nyugo anga nalahi nan to ko an yagunya makalir kanashi anga hinna an yagunga anga nyangana kamare mutu anga minni annaro jigninga
manaro temus na anga mini c'est très important mangala kabon sare anga kamu ko tay jiki anga mini anke nyiko awan de mana très bien anga on kan an sira on kan pour le bari wa sunikan wana watenga ma haybe an takalene o ma to on to nyambe o to to o ma to ni modi nyambe o he modi o ma to na bare o ma na ba nta sara danike to ko gi mo honni ke kata yugundo ya haruma wala kata na bre mo wona tinya manyar tinya makka wa tinya na Allah na sika jiji to okay bawti nda sinu tinya ngati mundu nda tika no ben soni ga pay ko mo radio ko jomma ona imusi panyo mare nyugo anga tagasi ganninga ogane kara oga sotonu onga ba ilemkutu ogate sampa ileke yuguna wurndi yuguna haykali na kambo anga manyangana hayni ne anto fahamun na pourquoi sampa ge makelen ki me kara iruwa kambunu pourquoi ya kambunu al haka tayigo ki mediga hunga anaka tayigo ki misra hunga ala kotondi bawdi legi wal gabe lampu itara yille kambunu itara maron kambunu tena kana anna maron kambu akayeke anna famal tini batinda butega gres ngani ni kato ni ngoni yigo nyimme hateno anno ka ko tinko apon anna tinko tele me awobaka yigo nyimme yiga hunga tinko ni way o baka yigo nyimme yiga hunga mais pourquoi pas anna to utiliser wona bugo an dinko yake anna kato an futanya ke kato medara mo me famunda maremu o tira da kamayenga iti ganninga yigota minni aga ligun karnya bawdi oddomugu jigin gon wakara do kamal andakanga gejima okara gejima o yigu o yigu ma katalla alhamdulillah rabbil alamin kesto tema nanti ona metti mandi ona mekkilindi kamarenga mare jugo angama ha wurndi ga kambar sade anyime mobes alen kala puri ngalla ke parce que agabot na ya ga kala puri no kala puri ngako yime alla ke ki me kana puri ka ba ma ko tal hay kambu be ngata yime kambu yime to winyi wonji intana ngata mo kombe angatu soniko émission patri émission hottenga aga wonu may sonigra.com ida mu dana participer émission ke kinga ni 09 110 46 40 47 kamara saramu kamara yago kaken ngi kay émission ma kanda tunde kanu encourager sawa tunde kadi pata pati do oni tiraye bawde angabo ona émission ke tunde ngi bane hillo siko yo ko linki kantunga musa laje basi ona ko nyola kanta aka tin nalolo ki bakando kin kanne sa inde taw bugo fidèle auditeur o haban kanne muko ontaru manchanten mamata mais son ko tira en compagnie algal tengala yara bikama soni kalle musan da kam kanu khay mission pay émission ko teka wakati dara ay baka yo tundi be mara alla dikapa do batna émission ke anna tundi ona antin no on tirika wato ona jabi c'est ça ma samu kernide c'est ça ma samu émission ke samu noko émission ke no oga ma jarna oga ka kanu cigindin oga me computinga ane wata me compunkarna yo kundi nyani soni ko dara kuni na khanda émission ko tenkara angu ne tikino ko be soni grap.com mala nyakane yo ala man to ko amanda mun ko yo wada kanu an to ka jamu ka annako ala oti o wakka no kilisu na ku ga participer émission ke à 100% 4 émission 5 émission ala kambi o wa hoyo kina ane ko sekere no bani anni na ka ni kize ma ya mayigo yo to we onda mu gondo on to wala parce que kati tout ka ane da no o hatina ko sekere ya hatina kaya asa ko ne ante mari ko manke mari kaya madame harbi o ile kata émission potekara kina ni kamare émission like kamare yani bawdi raida sibiti tengido on jeppe skatne honne o tondari lenki ona aso garani kamare kani kebe
wante émission qui se continue nanti taban wa su ko taban ay on ha ko tan wa to mariam watni mo di ken kala on a jikki inshallah be parce que émission qui wa ci xamari yo kundu nyani mare nyakare mare nyugo mare nyakare anga munda annan puyu kin chayani anga munda annan gemwa ana matampi anga munda annan prampra aya amara khata wutu wala faduta anga tel kusidiya manyu bona kutanga no nyangana kuitu kutogi ikidere kunganyo okamaru ku ojiko no sutti mare nyakare mare me kamare ki me anga mini me anyi mena ampati kenga mkombe angana sigi ariki be kere mutu ariki me kamre mini anna hayqa khatu tabara tanake maana ni me ko ati antabara khata gara mo tabara khase mo tabara hayt kan kanne be baka khalaq no intabara anke je khamare ki itu de anke nyare angana sey me ibunu fotna yime intamuli ma hano to sere parce que kibe baka ampati aga dégage kenya ni wuta aga atini kata Allah nda kunti anya kino onya mala polunga kina kamare ke ina kinya kaya kana kobo kini de kana kobo kai na kalsu yo bawdi sun kuna gobo sunya kuma talambu onya mala ko ko tumunya ne mais dina to mo tele o developper ne o mbete mana dina to mo developper ne o mi faramundi ne o gore ke suut le kina li ina ko na suut ki ni su go ta parmi dira o kala ko sunya pate o turinda parce que anga munda anna soronya dema anga munda anko mutan dema anga munda islamina an dema to kun taka tuwa mundo ana tinja anna fatanci nda ko ki nga tin docteur petit modi ni kesera nani Allah ra hokina gattin na batana gattin ni ngara ci wikita ngari kan na plangande parce que kubu ngitin ni e xamati na intakina imam ko mulam mi daw ko itiya iwa temunda celebrani itinne kutin dabu yo lenki odina kumbani soniclass.com émission fotenkra wakati tama paka ke lasmero 7 minutes ya wala ko owarni o witrane yo tindi be ma la premier 9 70 46 40 47 ya hada ko dene adama yunus khalil wage soniclass.com tafadini ko dinu ma ada ko i me kabu na gare sende night na gima da moge adama be na gare sene kamay ti ay mila min mo gombe masa ya uti mila min kunduna yo kinya ni bawde kamay ti kita ken ponte parce que la sente kamay na sene jarna abo kin trena abo kin digo ma nta ko ta etide kamay fane mare ni go maga ni gare émission xotte kara on ta sembe bagani no xotte la kare su ma ta ti sembe kimbaka sembe kala bu do ko ho gaban ko ni no igun wa kamari ni mutu ina kamari ke ne wurin di maga wuri jike ina wutu ina kosti penye fari ina penye ina wutu na kosti penye fari na ya penye wala ina koti ne ma koti ina wutu iga wankante kamari ke cina iga wankante kamari ke ne angana hay ibe yin kuti kanda hay kan dinga lesan ini gabo kamare mutu igan ni o ganni ko sunu yi mutu ko sunu ya fa ndum stim tatu abakul mom sunu kale ya ngabo tin sinen na ne singa anyi ta ko sunu mana an kata an kata khaba effectivement khabanyan mais ganni nga khabanga aga hay gabo amal kundu to ganni ko so yi khamay ci très bien khamay ci langa ci très bien khabate ni awakarni parce que khabanga ni sere no kabanga baka sere patna kabanga sere nyime nyime abakutu wona sen etne fike ay kabaka yimel kabanga yanga ay kidene anke ni xare anyi diki man bewuna anyi diki man brene abene mo banga munda ambre mo banga munda anka mbutra mo banga munda bare ni go nyangana kabale ni kidene gida nyagare le nyagare kamale ka nyangana ekidene sa émission xotenkra ande ogantiname ko fo sega agri alla di i partenaire
o ma haw tante awai se bon wala awai se toro khare ko mota Allah cikin yo andai tiambira se toro o warni sadaka ya wala ko o warni ko tirane khare ko mota Allah di farne patene oda tuwa wonne gido participer ona bangi kata soni kuma kata islami ina mette mate so kala mun le emission gi gadi ana valeur kita kanya participer emission gi kana fendi kanya na kafi bitin kanya na kay so mun kafi parce que émission kate wurnu projet kanga ana ya pas publicité ya pas sponsor ya pas coup de téléphone parce que kesu mono kesu kapa courant golen kesu tugena taxu amal no kustiya yo kana ko émission gi katrise il faut kana publicité mu de ma sponsor no wat na masu konje ngana ko mbas ni rappel comme publicité nga ibra munda Allah fini arabi mi dans 07 58 59 61 99 anna fini ko barkatu ngara no kita angam no publicité banga munda sponsor ne anda ta masla awan jamana ko kabe émission ka te wunu na sans publicité émission ka te wunu na sans sponsor khata me émission ka tik ande émission gene khasso bien ha intéressé khata nda ka tik su ka don kabe yo la buddha kada publicité kamunda ada sponsor no kan ka no kun publicité kan ka to kun sponsor no kan ka no odde makale émission ka le mo be émission kun le ngantay wala publicité de surtout publicité ngantay ma sponsor no émission ka le mo be o kamunda on tum ko men bawda asni hamin hajina la golle kama na uti gili ka dun kanga ma membre no ko émission ngarni ma technicien ko kusu tugina courant tugina asu tugina taxu tugina donc la buddha khana de publicité no ada sponsor no ibra munda Allah fini 07 58 59 61 99 07 58 59 61 99 adama wagi bi ni malaka mari mo xawde ma publicité sponsor no on tata di ken tarpé wa ko na watna moso anda ka mun émission ke yimbe anda ka mo yaay bawdi xawti matal no ko bena sun tugena courant tugena basman ko tugena donc kusunda aussi ibugu radionga adikira ana ya publicité ni sponsor émission ko afani ko xawde ma publicité sponsor no mari mo odo xamne wala fatara kaum ka xawde ba tuna tri o waade tuna tri kamel c'était le plus avec sponsor no mon directeur ndankuñi ndankantana ci sa karati ak takenta habene yo angati ci jamé ñu ko way akoni ni ko nda la kayane ko mo gëna journaliste ko wala gëna amateur ko o an kawata ko no detali men ci rek no ka ci mu dara force wala ka ci la force non o wati rek to ko ñu ay sa publicité tente ko ñu sa sponsor no ko ci len so na ro afrique ci ne ba sponsor no kawai ci ci ko ina ta sa publicité donc on a forcé là yo l'équipe d'Andy il faut on a publicité munda kala munda émission de continue à capacité quand dem sponsor no pawdi émission ni mi ga ba kan ko en contact nan ko be émission nan contact nan ko be parce que émission bi dama ko be donc il ga ne khadema kaw ka kala sun khadema parce que pas kambo kidnu sponsor no ado idée no appel no normalement appel fi mi xatina mais que il est plus près appel de rafine ay ko na enquête na confirmer publicité na xatina o wa ke mun ramara sponsor na xatina o wa ke mun ramara bawdi courant ke wo local ke wo gonyan ko isigina o ma alin kan makrina bon sala la budda khas na tembe ane ko khas tan kawta sa émission kita khata ta mo be khamunda kiran ke katina vraiment émission ci gafi yo la budda ko wadi wa directeur ndankuni ndankanta ci kharati nawati sikken ngani ado o afinga ngani Siliman Sumare ora kuni ndakanta do haba bubu Samba Diallo ado oyime haba Mahamedi tere oran kunya kanta yoyi adi geyne ari ni Muhammad Yunus Saloge ado Kadir Saloge ora kan kunya ado Musa Yunus Saloge man ko ngani France ya kinga dengo oyime ka kuna ngare kinga ni sedestina ora kunya ora kanta ado jene ba kwanya wata la wulinga patni ado Kadir Saloge o ga diame su ko hosi adi Allah di parni patne onda kebe ko ko bulina adi adama wagani amali ni ngani amali ngara kasit ngara guma benen kitinga anna ka fetene makibe do tarninga anna kinya wuriye yo wada ko ni na kanta émission o wasi ngere masibu triye o de ka kataya
kaga de mati bitene yo ci biye are storm kebe ogasne ha shayna ci kam mun han korene wassalam ciao ciao jamnawi alla bella fajin kalle ko e likratin ko moderateur antorenga ndafu ina kanta ina to katika tumai yelu mwana ko gabe nagri umaru da ka fe tuno andalu be andalu lemon dana su guna garan kan sanne ira ko kala mo ne dana so ngana to umaru da kan bayi ni hon tan yeli nan gaban mo ko umaru da lu be andalu ne to kala mo kan di ba jin daga nin nan delle tem bayi ira mo ko be len ko ngai ba arina li tenna amma da kan wata kana umaru da hafiya da rigi ayala umaru da hafiya yin nun kai amma yadda ni gira wari yin batin tan karna mu ku tu idin ka mo lo wada alun pai yanda da amma ayala na karna mu ku tunda anu da ni yelin na ta kan jira iran kiran allu ke na tolong ngole na simi dambulan na jini mo ni metti gande ala tani lemon dugar ka gunno ko jadi ko mo na tibadi daga baju ma hay hay da ma umuru wala umuru wa umuru ndara ka gamu umuru da me gamu ada gamu ada ga me ka mo arne ma dobere dinga bane ko na ko manu su ba ko ho ga na tel dan dirana annan gulle ga mutu ha golle be dar da kenya ko ragada rammo ngamul da umaru kata keta ada ka bandi garan juga bare amma ko keta ana mangara amba alimalna yona di tamana gana aran de buhalima ita alifa jemba alifa arabi ma alifa do binali ba wala alifa هذا غير ألفا شيء ألفا هذا تجان ألفا ثم ألفا هذا ما ألفا ما يرى ألفا هذا جيل ألفا ما مرتبا ولد ما مرتبا شو كذا كنا نكيد اللي تجينا هذا فهم ولا مروندا زرو قد الدنيا هذا أنت دنيا شكرا Karena aku jadi gambaran kan ni, nak ya. Kita awal yang tadi dah semua ini apa? Ada bawa apa? Isu apa? Jom lagi kerana apa? Isu betul apa? Ada juga kerana apa? Jangan korban apa ini. Mungkin tak. Jika awak ini teringga, karena sungguh pelaku orang ini. Ini terjadi. Oh ya.